Apa boleh mengatoro orang-orang kafir, selong orang kafir neka ngocak jak Quran neka bener dari Allah tapi karang Kanjeng Nabi. Bagaimana mungkin Muhammad mengarang Al-Quran jak mulai ki kene lok toman asekolah, ki kene lok toman asekolah, ki kene tinggal lagi ring sekolah ke yatim. Petorok dah Halimatus Sa'diyah penguan embek lok toman ngaji. Lok toman ajarin, if you can speak English I will go to London. Tan lo ajarin daneka. Jadi lok toman ngaji Kanjeng Nabi. Lastaren nah dari Halimatus Sa'diyah Kanjeng Nabi kak dinto tinggal lagi reng sepo bine bu kalaban emba cek sedeng bu paman penguan embek pole. Lo sekolah totok lekas Kanjeng Nabi kadinto araji adegeng lakonan lok toman ngaji umur 40 tahun temu oleh Quran semasan bocah mengherankan semua pujangga. San bacanya kepujangga heran betapa agungnya lafadznya sajaknya jak saking semangkin anang renguan nembek pah ngeboi puisi nu makikir dunya oleh dari kaimah kan ndak neka secara akal lo bisa ngarang tibi sing lo to mana sekolah mau ngarang tibi lo to mana sekolah ki karang kualitas orang lo sekolah mungkin apa punten balai guru nah andi guru loh mengandi guru bener guru lebih maskur dari Kanjeng Nabi, guru lebih jago pasti terkenal guru kina pentan tapi Kanjeng Nabi sobung guru wajah ibisikin iblis mengibisiki setan lo kira ngajari kebagusan setiap oleh kima Kanjeng Nabi sobung kecuali dari Gusti Allah Ta'ala. اللهم اجعل هذا المجلس مجلس العلم إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadna bi asri wa bi ulumi fi darain Allahumma amin. Faslun utawi iki iku swiji fasal yajibu wajib ala kulli muslimin ndak sedajannah saban-saban orang Islam wajib hifdu islamihi untuk ngelindungi keislaman 60 muslimin wa saunihi ben ngeraksah Islam amma dari barang yufsiduh sebisa ngerosak panapa barang huda Islam wa yubtilu ban bisa abatalakin panapa barang huda Islam wa yaqta'uhu ban mapekak panapa barang huda Islam wa huwa utawi emma dining emma kadinto ar-riddatu murtad wal iyadu billah. Moga-moga Allah Ta'ala aparing ngeraksada kula sareng sampeyan sedaja. Jadi wajib dah orang Islam untuk ajaga agama dari sedajana barang sebisa ngerosak, sebisa mebetal, sebisa mepege engki kadinto murtad. Waqad kathurah ban ongku-ongku banyak fi hadaz zaman ning jaman semangken panapa atasahulu fil kalami tengakin otaba agabai gampang fil kalami ning dalem dabuan hatta annahu sengkah satuhune saongkuna eman orang kadinto ya rujuk annahu satuhuna saongkuna kelakuan
Oba domersaan polon sobung rojung. Ya haruju keluar mimba andihim dari setengah orang, dari setengah umat panapa alfadun pan senapan sepanapan lafat. Tuhriju sebisa keluar panapa lafat hum da umat anil Islam dari Islam. Tetinang dalam zaman semangken ne kebanyak orang tengen tengah kita buan sekadi madhabuan kadin tok bisa mengakibatkan orang kadin tok keluar dari Islam. Wala yarawna dzalika dzamban ban lo anekatake lo iktikat pasera umat dzalika dak dabuan kadin tok dzamban dak tusah. Fadlan napa boleh angkau nihi kufron dari badan dabuan kufron dak kekafiran. Banyak orang semangken ada bu kalaban debuan lo sadar jak debuan gak dintok bisa makafer dak kula sareng sampian sedaja akibat pola nampang megempang juga pola butuh awam lo latih sampian nang Facebook nang Twitter banyak orang-orang neka adebu kalaban debuan sebisa makafer bisa makafer agadi tusuk konde penting di jilbab neka mong niat menghina kafir neka ekan tusuk konde moljaan di jilbab penutup aurat neka menghina Islam mong niat lah mong niat. Angkana banyak orang ini kemangken keker kekafiran kalaban tanpa keresah akibat dari kepuduhan tibi akibat dari sembrono tibi makan kau tu tengah temong budebu wariddatu salah satu aksamin tineng murtad paneka bada telo macem telo bagian telo tuuman swiji napaan setelok neka swiji neka mau ngejak motoraki neka napaan i'tiqadat i'tiqad wa af'alun ban pan sepenapan kelakuan wa aqwalun ban pan sepenapan debuan wa kullu qismin ban tining saban-saban bagian data sya'abuh acabang panapa kulun syu'aban dak pan sepenapan cabang kathirotan sebanyak. Jadi masing-masing dari telok murtad i'tikad murtad af'al murtad aqwal neka macem-macem banyak cabang. Faminal awal maka setengah dari set nomor situng i'tikad asyakku fillah mang da Allah Ta'ala au fi rasulihi otabada otosa Allah Ta'ala awil Qur'ani otabada Qur'an mang da Allah Ta'ala tentang kebadan pangeran tentang sifat Gusti Allah tentang sifat mustahil Gusti Allah pokong mang dak Gusti Allah Ta'ala pangeran juga denjo yola neka bisa murtad neka ingat dan neka kecuali mong waswas mungkin badan nang budi keterangan otaba mang dak Gusti Kanjeng Nabi otaba otosan Allah Ta'ala selain mang Nabi Adam je otosan apa bener ya neka bisa murtad sampai andi i'tikad katineka awil Quran otaba mang da estena Quran Fatihah ya apalakar Quran apa bener nah neka bisa murtad apa boleh mengatoro orang-orang kafir selang orang kafir neka ngocak jak Quran neka bener dari Allah tapi karang Kanjeng Nabi saya pun reng kafir di kulai beles apa adebat kisah bagaimana mungkin Muhammad mengarang Al-Quran jak mulai ki kene lok toman asekolah ki kene lok toman asekolah ki kene tinggal laki reng sekolah ke yatim petorok dah Halimatus Sa'diyah penguan embek lok toman ngaji lok toman ajarin if you can speak English I will go to London tan lo ajarin neka bahasa Inggris neka
Jadi lo teman ngaji Kanjeng Nabi. Lastarena dari Halimatus Sa'diyah Kanjeng Nabi Kak Dinto tinggal laki reng sepo bine yobu kalaban emba cek sedang yobu paman penguan embek pole. Lo teman sekolah anak ngoreng sogi ya sekolah Abu Thalib neka termasuk pemuka anak orang Mekah tapi miskin. Lo sekolah totok lekas Kanjeng Nabi kadinto araji ada geng lakonan lo teman ngaji umur 40 tahun temu oleh Quran semasan bocah mengherankan semua pujangga. San bacanya kepujangga heran betapa agungnya lafadznya, sajaknya, cak saking semangkin anang rengoan nembek pah ngeboi puisi nama kikir dunya. Oleh dari kaimah kan ndak neka secara akal. Lo bisa ngarang tibi sing lo to mana sekolah. Mau ngarang tibi lo to mana sekolah ki karang kualitas orang lo sekolah. Mungkin apa punten. Nah, oh balai guru nah andi guru loh mengandi guru bener guru lebih masyhur dari Kanjeng Nabi, guru lebih jago pasti terkenal guru nah kina pentan tapi Kanjeng Nabi sabung guru nah wajib ibisikin iblis mau ibisiki setan lo kira ngajari kebagusan kina pentan setan neka kelakuan lah karena ngajari maksiat. Tadi oleh kim Kanjeng Nabi sobung kecuali dari Gusti Allah Ta'ala. Mangkana gelar al-ummi neka kemuljaan anda Kanjeng Nabi. Mongkulo bisa sampean kocak ummi neka menghina. Napa ummi? Lo bisa maca, lo bisa nulis, lo bisa mitong. Buta huruf. Semangken istilahnya buta huruf. Sampean kocak buta huruf pegel. Tapi Kanjeng Nabi kocak buta huruf mulja. Kenapa? Pola gelar buta huruf berarti nunjuk akidah kebendera Al-Quran berarti Al-Quran nah benih karang Kanjeng Nabi Al-Quran ongku etoronaki Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril ini kebukti mengkena baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummiyih. Ini kan menunjukkan dak kemuljana Al-Quran, kemuljana Kanjeng Nabi selok bisa maca nulis cuma oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mong pada orang mang da Al-Quran kiking sobung otak karena keajaiban Al-Quran sampai semangkin neka tetap berlaku. Sampai semangkin dicari dengan para ilmuwan kandungan Al-Quran termasuk tentang tata surya, tentang lubang hitam semangkin, tentang teknologi selambak sobung semangkin badan Quran pada sedaja dan nekat Nabi Musa toman nilpun dak Nabi Harun zaman neka sobung telpon Nabi Musa naku tungkat adabu Nabi Musa Harun Nabi Harun mereng padahal Nabi Harun tepane kebetulan seting Fir'aun teknologi telepon neka teknologi epet somberne Nabi Musa nokol tungkat keluar aing dari betoh semangken sampian lo ate dadi Nabi Musa cokop motor petes keluar aing dari betoh dari tembok engkina benten beda kapi dan neka Bismillahirrahmanirrahim. Teknologi cloning neka keluar hewan odi dari DNA semate. Nabi Soleh toman keluar onta dari betoh keluar onta gepak tes keluar asebe keluar onta semangken orang-orang pinter nih akan berusaha membuat dinosaurus dari betoh dari fosil jaipon fosil
yang dalam badeden kadi film Jurassic Park kisah. Nah, neka lebih dengan Quran. Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah menerangkan itu. Miki ketona semangken sampean. Mangken Allah Ta'ala dabun dalam Al-Quran, wala tahinu, janganlah engkau merasa hina, wala tahzanu, janganlah engkau merasa susah. Orang Islam saya maksud. Wa antumul a'launah, engkau itu sebenarnya lebih tinggi, in kuntum mu'minin, kalau kamu percaya. Mungkin percaya ndak Gusti Allah Ta'ala sampai semangken kemukjizatan Al-Quran make Kanjeng Nabi kak dintok ampun cabut sareng Gusti Allah Ta'ala tetep sakteh. Al-Quran kak dintok sakteh. Kaf ya ain sod kufitu hamim ansim kaf humitu gabai bungkem bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti mahabbah mencinta orang. Bada asma'i bocah kebeda falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na surat Yusuf nih. Egaluy bocah kebeda umpamane 113 kali pokoke kebeda saa seleleng buleng bisa ketela kuning. Lelo ate amorea, nggih amorea amoera. Gila nekah kula lo oneng. Lo ate MS Glow. Lo ate napa boleh? Gila macam bedak serang larang, cukup bedak mode becain. Nah kenapa nduk nih? Sang rasa abang celeng tero kuning ah. Sang rasa abang buleng otaba gabasek-basek tero menawan cantik rupawan dan anggun umpamana. Becang deki lemalem kalak bedak Vivano. Ki campuri aing didik galui becah. Falamma ra'ainahu Al-Qur'an nih Kak. San mari pegering boleh pagabai beda tiap parloh beda tiap ke parloh beda polan di nyaro om cak nyaro om semprotan beda alkohol lagi sang kisah ulama hilaf kengkule ngereng dak sekengeng anapa polan na alkohol neng dalem minyak bene alkohol seto cuaki untuk ngenom tua. Mung pas sedajana bareng seamen temakin neka yang ke najis bensin najis enom bensin niki tak mentem kena benten nyak gas najis mung yang ke sedajana bareng seamen temakin neka najis punten maksudnya sedajana bareng seegabai untuk yenom amen temaki neka homer najis maka di bir brandy, whisky, cap kuntul, cap napa boleh, cap topi miring, napa lah. Sayang kelakar egabai untuk yenom mentem ni kan najis. Cuma mong alkohol sebenarnya minyak ni kelakar benih untuk yenom. Tuh, umpa alkohol najis sampean mong dokter nyuntik najis kape. Tore dokter mau nyuntik sebelumnya paring alkohol enten sterilisasi. Hand sanitizer najis kape lakah jangan kui hukum serek-berek kina benten ayo agama kak nintok Kanjeng Nabi ada bubu istu bil hanafiyati sumhah engkau iya tos kalaban ngeba agama sedemang ban saya ngosok da agama sebelum mah pon lah santai boy cek ngalak seber engki maknan al hanafiyati semeneka helap kenggula montut dak makna segempang dan nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Lok najis. Jadi parfum sebeda alkohol lah menurut kula enten lok najis. Mau keba mau ikut najis. Neng kitab madhahibul arba'ah sebutakin asy-Syafi'iyah diqalu seporah yufa. Seporah bareng saya mentemaki saya campurake ke parfum badah nang madhahibul arba'ah. Tapi sabung jumpa kusen bi ngangkui nyara om sesobung alkohol lah al khuruju minal khilafi mustahabun keluar dari kehilafan nih keson sunnat. Nah nih parfum nih pah bocai doa pada doang falamma ra'ainahu akbarna lo apa bocai neka baca 113 pah angkui wone ke begitu orang ngeding bau nah langsung simpatik ke sampean langsung seneng sampean wawancara interview untuk kerja angkui parfum neka
Kadang orang agabe kadine ka pak jual tadi minyak doyong. Neng toko-toko nih, toko online anu ini dijual minyak doyong untuk menarik lawan jenis. Nih ke geng parfum, baca doa gila kisah. Nak kana bisa ngebay minyak doyong ja, bisa gampang. Nih ke kesaktian Al-Quran, kesaktian Al-Quran. Kanjeng Nabi sedah, tapi Al-Quran tetap sakti. Mangkan Al-Quran sebut sebagai mukjizat kanjeng Nabi sepaling raja. Benih senyebuk bulan. Kanjeng Nabi toman nyebuk bulan. Sebulan sebuk polana permintaan golongan Abu Jahal nih. Pemasok, petoron, pemasok dari lengan saya kanan, lengan saya kacer. Petemu neng dodong, pongke boleh, teti bulan boleh. Coba. Di kanjeng Nabi ini kelako. Cepon orang umum mana mungkin bisa. Masa bulan yang sebesar itu seperempat bumi besarnya bisa dibelah kemudian petoron. Tapi mungkin Gusti Allah nah apa sama larta. Cek bulan asal sobung bisa beda. Kina bentan. Pakai nek boleh bisa enten. Bisa. Pakai nek boleh peraja boleh sebek kadi garagar bisa. Kina bentan. Ki tak ku lebih sampeyan nyebok napa kak bungkaan langkin gereji wong pangeran dan neka mangkana penting ngaji tauhid neka malai oning jadi neka tingkat molekul bahasa nak Allah Ta'ala neka bisa sing maha kebahasa pangeran saasala manusia ciptaakin dari bumi dari tanah berarti manusia odi sobung asal sobung bisa beda nih kamu Gusti Allah. Nah boleh selebed keng SB yobe keng modifikasi. Nih kesetajah walaupun raja mukjizat nyebok bulan, tapi tetap mukjizat kanjeng Nabi yang terbesar adalah Al-Quran. Nah kan aku tuh percaya aku lebih sampian de Al-Quran saya baca benar nih sakti nih kang sakti. Oh bade campok, banyak berita, banyak jerengkongah, banyak setanah, banyak jinnah. Cukup bacain surat Al-Baqarah. Minggu le bacain sekalian penyaring. Lo bisa maca TV, meleh ngobong MP3. Semakin awesome speaker portable keng nyari sarajo. Maleh nyaring, maleh setan peleng-pengan. Wong ngobengi sakene saking tok kotok. Deki suaranya keluar setannya kok mergokok bode patuh no depak tapi mau ngobongin sampai ke raja petain Quran penyaring neng jompong sampean terutama surat Al-Baqarah buru setan tok kentok akan tok andala mencret setan ngedingakin Quran kesaktian Al-Quran neka Bismillahirrahmanirrahim awil yaumil akhir kotuh orang kak dintek awil yaumil akhir termasuk murtad mang dek kiamat masa kiamat lo kira neke murtad orang ngocak ada neke ki tak beda orang ilmuwan neke ngocak gak ada kiamat itu kisah ngabang kilo toman mate selamar mate kilo toman sobung beli boleh saking semati bisa beli boleh tak tungeng kina benten wawil jannah mang ke swarga awin nari mang ke neraka neka termasuk tepak de orang seh pahamah manunggaling kaula Gusti orang andi paham manunggal ing kaula Gusti neka lo percaya bedene swarga lo percaya bedene neraka kejawen aliran kejawen neka de neka yang kebjak swarga be neraka neka tipuna pangeran untuk romatero orang Islam kota bekok matako orang kafir neka murtad neka mau andi paham kan ini neka swarga be neraka neka nyata kau tuh percaya saya alam dengan Al-Quran sampai akhir kanjeng Nabi empon rezeki bertabar kanjeng Nabi lo toman ngomong nih kelakar dari pangeran kanjeng Nabi lo andi guru setelah jelakar dari Gusti Allah Ta'ala dan neka awis sawabi mang dek kenjaran awal iko bimang seksa neka kejawen orang kejawen kadang gak di neka
au nahwi dzalika utawa sepadana sedayana mimma dari bareng huwa tining emak kadin tok mujmaun sepakati alaihi ing atase emak nek mang ndak bareng sampun sepakatin sareng ulama sepakatin sareng Quran di hadis pahku lebih sampean mang nek murtad nek cak sampai mang lah piyaken napa saya ke mang cak odi ning sekalian mong sampai ke leroh neraka mangkana seki mang iman nek kalau butuh akal kayak iman nek kalau butuh logika mungkin bisa logika nek bene iman menjangkula iman nek percaya dengan atas logika jadi Sayyidina Abu Bakar nek iman nek engko make lebihan biji mong Muhammad sengocak engko percaya nek iman nongku napa saya kocak nek kalau paham percaya lana percaya akan Kanjeng Nabi nah neka mangkan ke orang kudu iman kati neka kulo bi sampean lo bisa ningali Gusti Allah tapi iman cak songkono sobong pangeran selain Gusti Allah neka iman kulo bi sampean lo toman ngolati Kanjeng Nabi secara langsung tapi kulo percaya akan Kanjeng Nabi neka iman lo butuh akal kulo toman numpak kapal Lombok ki sobong Suramadu dan neka yuk tojuk di TNI atanya TNI ini katanya orang Islam itu kan membaca syahadat saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah katanya bersaksi tapi kan tidak pernah melihat sedangkan saksi itu seharusnya harus melihat langsung jawab begolah sampean itu salah memahami istilah saksi syahadah di dalam Al-Quran di dalam Islam beda dengan saksi dalam pengadilan langsung ikut begitu sing jurusan gula hukum nih kalau saksi dalam pengadilan harus melihat saksi di dalam kasus kejahatan melihat tapi persaksian di dalam tauhid itu adalah pengakuan syahadah itu pengakuan. Kalau pengakuan kepada diri sendiri namanya ikrar, kalau pengakuan kepada orang lain namanya syahadah. Itu pengakuan kepada ketuhanan Allah, makanya dinamakan syahadat itu. Dan pengakuan kepada kenabian Nabi Muhammad itu dinamakan syahadah dalam istilah Islam. Jadi saksi itu saya bersaksi bukan bersaksi dalam istilahnya orang umum, tapi itu syahadah dalam istilah Islam ialah mengakui. Jadi asyhadu alla ilaha itu saya mengakui apa makna aslinya ngakoh jak seongkun ada pangeran sebelumnya bisa ngakoh pola na celing dak datan sebeda pola na ngolati dak napat sebeda dak Al-Quran dak hadis dak Kanjeng Nabi dak neka pas mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui Nabi Muhammad utusan Allah neka asli dan neka kadang kan nang istilahna aube padahal keliru neka cara memahami karena sana terang tidak neka bigula guongguan TNI neka begitu ya dan neka makanya kan apun duk sampai kalah petah pecerdas sekiranya bisa lek male ocak orang arsalalok paham bisa paham penting neka kemampuan untuk memahamkan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Awi taqadah fakda sifatin otabang iktikat dak sobungah salah situ sifat min sifatillahi ta'ala. Tuti lo ngaku dak badana sifat Allah ta'ala sedubolo wajib dupolo mustahil situng jais. Salah situ ngebener selo ayaku Allah ta'ala lakar wujud kidam bako tapi Allah ta'ala lo muhalafatul lil hawadis murtad orang dan nega termasuk nganggep Allah ta'ala keduan anggota badan tajsim Imam Syafi'i ada pula kerah jadi mong orang ajsim bagi pangeran kafir orang mereka mepadam pangeran di makhluk berarti lo ngakoh dak salah situ ngesefat Gusti Allah al wajibatilahu sewajibakin da Allah ta'ala ijma'an kalaban ijma' kal ilmi akatih sifat al ilmu au nasabalahu sifatan otaba abang saakin lahu da Allah
sifatan ndak situng sifat yajibu sewajib panapatan zihuhu socena pangeran anha dari sifat ka dinto ijma'an otabang nganggep pangeran andi situng sifat coba sebener Allah Ta'ala lo keduan sifat nikah kadi contohnya nganggep Allah Ta'ala keduan anak Allah Ta'ala andi anak nikah murtad orang mong andi itikat kadi nikah oleh Allah Ta'ala nikah maha soceh dari seekocak andi anak kal jisming akati jisim Allah Ta'ala andi badan badang lakar orang Wahabi ini kan salah situ ngake tebekula macam tibi nih kah pangeran nih yang kep andi bengkong pola na tojuk dengan tas aras caipon aduh umpah pangeran andi bengkong tak payah kocak padin budin pangeran andi buri din budin kina benten tak apa-apa demi menosa murtad nih kalau oleh cak sampai naudzubillah au halala muharraman ota bengalalaki dak bareng haram bareng haram lu jelas haram mupakati haram akan dituak pakai halal lagi murtad hukum cak sampai ku lebih sampean ngal bengal mahalal bareng haram haramaki bil ijma kalaban ijma makluman minad dini bid darurah seekaonengen dari agama kalaban dalil daruri napa dalil daruri dalil selangsung nalbak nang Quran bentuk soreh beni ad-dhahir lo ate takwil lakar sore dalilat akadi innamal khamr wal maisir rijsun khamr tua haram mong bada orang mahalal tua langsung murtad hukumah mungkin mahalal musik candi gelu musik nikah dalil Quran hadis ya lo langsung ulama lo mufakat Imam Ghazali termasuk lo ngaramakin musik secara keseluruhan haramaki Imam Ghazali musik seidentik kalaban maksiat akadik musik diskotik selamun orang amain musik ini keidentik kalaban maksiat nomen-nomen dosa tapi mong musik saya berbangsa kadirat bangsa napa Indonesia Raya lagu kebangsaan tapi musik sebisa membuat semangat akadik lagu olahraga nih kalau haram caipun Imam Ghazali polana illat haramah tasyabbuh bil fusak nih kasobung gibadang kiai ulama-ulama ngangkui pendapat kejem sekereng pokok musik haram pokok beda musik baik neka musik drum band baik neka musik panjok napa haram kapi beda kula menghormati da ulama seketika dinto olana ketengah-tengah tapi nyon tolong juga nda ulama-ulama tegas nikah tore hormati pendapat da orang segeduan dasar juga lo ngaramaki sedajana musik kau tuh pada hormati sing pada berdalillah kitab Ihya Ulumuddin dalilnya termasuk hadis Kanjeng Nabi a'linu hadan nikah waj'alu fil masajid wadribu alaihi biddafuf umumkan perkawinan ini letakkan di masjid dan pukul dengan kencer musik kencernya ke musik malah orang oneng cak bedemantan soro petain musik ngerti paham jadi musik nih kalau tentu haram bede musik kenging diantaranya musik merame mantan polana sesuai perintahnya Gusti Kanjeng Nabi dan nekak ki perkara dak sama haram kuleng ki ngormati pokok lo ram ngaram makin dan badan dalam artian lo pah ngangkep orang sengole akine ke kafir dan digelu pola neneka bene bareng saya mau dimufakati tapi mong pada orang mahalal tua mahalal zina saya kau nengen dalil kalaban daruri berdenang Al-Quran hadis nalbak orang ngelok helap pole maka kafir hukumah orang sengala laki barang seharam mimma dari barang layah faselok samar ala hida emma kas zina akatis zina wal liwat LGBT liwat nikah
orang laki ngusul reng laki deng buring orang bine pada bineng alias LGBT, lesbian, gay, apa le? Biseksual dan transgender. Iki polana arong sarong angku budun tenoneng masalah neka LGBT. Lo oleh pas mangkene kepada Belanda oleh laki akabin pada lakeng, Prancis oleh laki akabin pada lakeng. Negara hewan ni kamu janggul. Negara hewan bayi oneng laki bineng kina benten tore beda mbek kesake laki pada lakeng. Sobung taki penteran hewan kina benten wah neka laki pada lakeng bine pada bineng wah lalalangku akui pernikahannya sampai bisa adopsi anak bareng tore neka lagi neka mangka nalok dik tentrem dunya dan neka cak nero neka tetap mengbadeng oleh yakin LGBT kafir hukum murtad neka murtad wal qatlih mate orang wasarikot tiban ngecok wal gasobilan gasop mengbadeng ala laki gasop murtad saya nggak tetis nak kana sampo gasap sandal kancana kudu ngakung kore haram re lo halal re lo ning mencari pembenaran tang sandal elang tetingko ngalak sapada lo oleh tetep timong sampan santorna sandal elang cek ngalak di ngoreng nengeneng bayi malelok jan elang mong sampean deki ngalak di ngoreng orang situ ngalak di ngoreng lo ini pak elang kepi semasjid nih kak mungkin bentan aja mung sampean elang ngimpon atau pejangkem nasib nah dana kana campo ngalan sandela kancana gasop nikah mon nengkain to mong pondok langsung gundul cuma sepaling bahaya gasop nikah detik awal ngecok nah karena biasanya keng agak sop kalau di budina salpak ngecok ngki sandal mong situng mong sandal sampai selusen dulusen tololusen tolong ngapi tapahi jual ke pasar pasenan kina benten bisa ngecok mangkan jak kelako. Bismillahirrahmanirrahim. Au harrama halalan atau maharam bareng halal kadzalika seka dimang makluman minad dini bidarurat jadi mong bareng haram bareng halal cek paharam well jelas halal akan dinasek bisa kocak haram nika bisa murtad maharam bareng halal atau mahalal bareng haram pada nika mong bareng lek mufakatin halal lah cek haram dan nika juga bareng sejelas haram cek halal mong lek mufakatin gi lo kehelap dah mungkin kehelap lo kafir dan nika cuma dosane tanggung contoh kalbai koyok jual beli akati jual beli pak haram nikah haram lo oleh nikah haram LGBT epo iyo leyaki selingkuh iyo bu tak terbalik Indonesia nih kan loh mek bisa coba beda survei kula maca nang koran bahwasanya wanita-wanita di perkotaan nikah lebih suka suaminya selingkuh daripada kawin lagi tore muncang akal loh kawin lagi itu halal bro kan dan nikah mungkin apa selingkuh itu haram tapi kenapa mereka lebih suka diselingkuhi lebih suka suaminya itu entar kesontel lebih suka suaminya nikah zina daripada suaminya menikah lagi coba kan heran padahal menikah lagi itu perbuatan yang diperbolehkan dan apa alasannya oneng ternyata alasannya karena dunia. Kalau suami menikah lagi, harta gono gini termasuk nafkah suami harus dibagi dua. Mungkin nggak selingkuh, san mare itu cuma alasannya. Jadi lo ajeling nggak agama, kayak ajeling ke dunia. Kini ke pola pikir manusia-manusia modern yang tidak berdasarkan kepada agama. Teting sampian, terutama santri bineneh
mong andi laki umpamana tembeng aslingkuh le soro kabin boleh bae. Tembeng haram anguan halal lengkina benten. Nah, gelem nak abine nyorolaken kabin boleh. Kok boron, beren kencoran lo boron. Beren kencaran lo boron lah karena abine neka egois menurut kula. Napa? Lah coba tanyakin anak abine, karena abine sekancaan nase sepereng keduain, lomare situng keduai. Coba andi laki gelem keduai. Tanyakin dah atena TV nak nabi nenek sebiasa akan cahbi kancana sejak caket dong. Keburu ke timur bagaikan matahari kembar umpamana lo asa pesa. Coba gelem ngomong andi laki kedua. Nah kan berarti persahabatanmu itu bohong berarti. Nggih, pertemananmu itu palsu. Bener andi laki ajelingkan cekilo alake lah alake tang lake bain itu bagus kina benten lambak sen pereng situng kedua ina saya sepereng kedua jajantung kedua kan lo maritung kedua arah apa laki mong laki tung meloi kedua iki ya menjangkul bagus menjangkul lebih mana mong bodo bisa kadine ke ahli swarga engko lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Nabi neng jang kau nyari surga lain baik kau. Ki banyak surga lain nih kau. Ikan paling gampang nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan palsu persahabatanmu itu. Nak nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasolawatil kalbai wan nikahi. Nah, lastare. Otapa murtad juga orang. Selok ngakoh au nafa wujub mujma'in alaih otaba lo ngakoh dak kewajiban semu pakatin alaihi dak kewajiban kadin tok kadalika kad sekadima kewajiban kadin tok maklumun minad dini bid darurah sepakatin ben kawane ngedalil kala ben daruri kakati salat orang mah ngocak bojong duhur je cang ulama kufa lo wajib kuat minta tapok colong bedoreng ngocak nikah minta tapok colong soalnya apa bojong duhur bojong lema ayat lepas jelas akimi salat ali dulu kisam sila ke Quran fajikana masyhuda tandus kalau semacam hakimi sholata liduluki syamsi ila gasakil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda nek kena pon lemak nika duh meneng telok ya hakimi sholata dirikanlah sholat liduluki syamsi karena bergesernya matahari nggih liduluki syamsi ila gasakil laili sampai petengah malam wa Qur'an al-fajri ben terbit fajar meneng telok engkine ge bekto jema saya sebut duhur bi asar keneng jema maghrib bi esa elakone selastaren matahari terbenam subuh terbit fajar osong lema bene salat 3 waktu ki wah berarti bojongnya ning 3 waktu candi gallu ning hadis lain bada fardhu khamsa shalawatin kula yaumin walailah beda hadis lain nek kepak kocak beda selok wajib murtad orang sing ngocak dan neka neng kencak ngalmu bengal pah ngocak bojong duhur lok wajib kok murtad au sajdatin minha otabe sujud dari bojong kocak lok wajib murtad wa zakati ngocak zakat lok wajib murtad orang ngocak zakat lok wajib neka wa somi pas lok wajib haji lo wajib murtad kapi polanan sedaja nikah termasuk perkara agama sedalil nalbak maklumun minad din bid darurah sedajan orang mulai dari seawam sampai sealem oneng nikah wal wudu au aujaba malam yajib otaba awajib aki barang selok wajib barang lok wajib wajib aki kadalika ijma'an ki barang lakar lok wajib contohnya jenggu lok wajib pah ngocak orang yang tidak berjenggot itu berarti anti sunnah itu dosa itu kafir orang ngocak dan nikah mong bareng lo wajib cak wajib sepenting nikah kudu ijma'an artinya bareng nikah yang mupakati lo wajib dan nikah kadalika ay maklumun minad dini bid darurah au nafa masyru'iyata mujma'in alaih otabe lo ngakoh
au nafa otabelok ngako masyru'iyata mujma'in alaih da syariat akinna barang semu pakatin alaihi da syariat alaihi da kelakuan langsung baik kadalika akatine kecukan maklumun minad dini bid darurah karawatib pajang rawatib emu pakatin sunat pangocak aja lo sunat ja ada murtad orang ngocak ada nikah polena berarti lo mengakui dak dalil Quran di hadis nikah dan nikah au azama alal kufri fil mustaqbil otaba orang nyajoh alal kufri dak kekafiran fil mustaqbil neng zaman sebekal datang orang nikah ngocak engkau deku kafir langsung kafir sekali nikah engkau deku tabet engkau seminggu ki kafir langsung kafir loloki etaber mong aniat kafir nang zaman sebakal datang ki langsung kafir langsung au ala fi'li syai'in fil hali au ala fi'li syai'in fil hali mimma dukira tabah aniat ala kok salah situnga kelakuan nang ada nih nang ada kula saya sebut nih mulai dari mahalal porong haram maharam porong halal lo ngaku doa no pangeran abang neka maksud fil hali au ala sain fil hali ning dalam saknele kami madukira ota pengelakonen situng barang ning dalam saya sebut ning ada neka wa taraddada fihi pas mang au taraddad atau mang fihi ning dalam barang kak dinto la waswasuhu la cangkul gelak bene polana waswas kak dinto dan neka jadi pada orang nejak engkau ala kuah kafir atau engkau ala kuah nafa atau harrama halalan halala haraman nafa ma masru ma yusra'u fil maklumun minad dini bid darur berarti nang ada gelak kula nerangakin banyak kelakuan-kelakuan semembuat neka murtad pada orang aniat engkau ala kuah lah neka langsung kafir mangkan cak sampai masuk ke kerentek sama sekali otapa mang engkau ala konja ya engkau kafir apa enjak ya engkau ngaramagina barang sehalal enjak ya engkau ngalalakina barang haram enjak ya neka bisa kafir sepenting lo waswas mong waswas neka polana setan muncul neka perang nang ate waswas bene pikir sampean tibi waswas neka kadi ibadah anak kana ada lakon nang paha kerentek aduh pangerannya siapa sing ngambai masa bodoh TV niki setan nih kan abah nih kalau bisa ngontrol dan keluar TV niki was-was sepora bi Allah Ta'ala menggadi nikah keng terus berterus tapi mong orang pa langsung lakar la niat lah maka de mengko ngalalakina barang haram engko ngalalakina homer langsung kafir maka lo alako dan nikah lo alako keng abah nih kan nang ate nih kan niat nyajah untuk alako kafir hukum polanya pada banyak cerita kekafiran nikah yang penting ateng ku lebih sampian baik atengka ada buah kerentek atau reja sampai melanggar penapa siampun tetap Gusti Allah Subhanahu wa taala au angkara suhbata Sayyidina Abi Bakar nih atau ingkar dak kekancana Sayyidina Abi Bakar polanya sebut nang Quran mong ingkar dak kekancana Sayyidina Umar lo sebut nang Quran tapi mong ingkar dak kekancana Sayyidina Abu Bakar ka direng Syiah orang Syiah ne kecek bocing dak Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman saya besem Sayyidina Ali sampai Sayyidina Abu Bakar kocak penyerobot pemerintahan sedangkan Siti Aisyah puteran Sayyidina Abu Bakar rajin kanjeng Nabi kocak sondelne ke Syiah ne kan kalakona Syiah. Nah, orang segaduan pemahaman iktikad jak Sayyidina Abu Bakar benih sahabat kafir hukumah kafir. Au risalata wahidin minar rusuli mujmain ala risalati. Otaba orang lo ngakoh dek keyok dek iotos salah situng otosan sayotos yang disepakati saya sebut nang Quran sesegame kadisa. Lo ngakoh jak salah jak nabi nih yang kebene nabi lo ngaku jak nih kan nabi maka kafir orang selok ngaku dak kan nabi salah situngan nabi sampun sepakati kisah au jahada harfan mujma'an alaihi minal Quran atau beda orang lo ngaku dak salah situngan huruf sebeda dalam Al-Quran maka di alhamdulillahirabbil alamin
Pak Eko cak songkun ahang alhamdulillah senyata ada alam tu baca nak lah ini ke kafir orang yang selalu ngaku dak salah satu huruf dalam Al-Quran. Auzad harfan atau penambah sehuruf Quran lekena kadiki seki tambah huruf pokok lo masuk dari qiraatu sabah lakar keng nambah ungku nekah Quran mong tambah huruf kafir orang yang nambah huruf Quran nekah kan aja nambah huruf Quran mujma'an ala nafihi sepakatin sobungah huruf kak dinto mu'taqidan annahu minhu kalaban i'tikad jak seongkon huruf neka minhu dari Quran au kadzaba rasulan ota penganggep ngomong de otosen mong gelak lo ngako de ya otos semakin enten bersalah situ nabi yang kep Nabi Musa aja tujuan ngomong lah ini murtad orang dan neka murtad au kadzaba rasulan au naqasahu otapa nganggep remeh menghina nganggep remeh au sagarasmahu otapa asmana otosan etasgir pekene Muhammad ayaba Muhammad totjuna menghina non gila non sapa orang nane penting pekene neka bisa bagus bisa coba contoh sebagus Hasan bi Husain Hasan bagus Husain bagus kene tapi lamun Muhammad payaba Muhammad ini kan menghina asmana kanjeng Nabi bada cak madura kalbun burus mau tasgir kulaibun jadi apa nah tak bah juga nah, padahal lah lo bisa kadine kan kalbun cak Arab kalebun cak madura yang kulaibun apa burus kene bahasana mau cak Arab lah tak pada manusia nih kan wong Arab mah barang manusia kang den laleaken apa mah bareng saya kelopai mangkan manusia ini kelopaan kan dan kan kebaik-kebayan dibi nih kan cocok loginya mana kan cocok kaki timong pada orang pah nasgir nyaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ya ba Muhammad langsung murtad niat menghina dan nikah because ditahkirihi kalaban nyajah menghina atau ngeremeyakin nabi asmana nabi au jawaza nubuwata ahadin otaba ngoleyakin dak kanabina orang ba'da nabina Muhammad salastaren ngah nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngakoh cek marene kanjeng Nabi ber nabi boleh akadi Ahmadiyah bene Wahidiyah ki Wahidiyah ini kan asmana sholawat mong sholawat bagus sholawat napa bagus lo jadi tanya ke mong sholawat dah cuma mong intikat tuh bodoh intikal pahwanu done karena kawan lain boleh aku tuh bahas boleh mong sholawat pasti bagus beda Ahmadiyah ini kan ngaku semaran kanjeng Nabi beda nabinya mana Ghulam Ahmad dari India ngaku na Islam tapi menurut kaidah sebadah benih Islam orang yang mengakui bahwa setelah Nabi Muhammad masih ada Nabi lagi itu bukan Islam. Nah kan Ahmadiyah di Indonesia ini kayak larang mengaku sebagai Islam. Kalau mengaku sebagai agama tersendiri silahkan. Tapi kalau mengaku sebagai agama Islam tidak boleh. Karena memang bukan bagian dari Islam. Nah, oleh ngaku cak marang kanjeng Nabi, badan Nabi boleh. Lo kengeng.